ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Walladzina, adapun orang-orang kadzabu yang mendustakan, ya alladzina bi ayatina, kepada ayat-ayatku. Walladzina, adapun orang-orang kadzabu yang pada mendustakan, ya alladzina, menghukumi bohong, bi ayatina, kepada ayat-ayatku, ayat-ayat Allah. Ayat Allah dianggap bohong, dihukumi bohong. Wastakbaru, dan sombong, ialah alladzina. Ayat takabbaru, dengan arti sombong, ialah alladzina anha, tentang ayatina. Ayat takabbaru, dengan arti sombong, ialah alladzina anha, tentang ayatina. Ulaika, itu adapun mereka-mereka alladzina. Ulaika, itu adapun mereka-mereka alladzina ashabun nar, itu orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Bukan yadkhulun nar. Kalau yadkhulun nar bisa keluar, kalau sabun nar selamanya. Ulaika, itu adapun mereka-mereka alladzina ashabun nar, itu menjadi penghuni-penghuni neraka. Hum, yang mana adapun alladzina boleh, ulaika boleh. Hum, adapun mereka-mereka alladzina atau ulaika, fiha, di dalam nar, khalidun, itu kekal. Khalidun, itu kekal. Jadi dalam masalah khalidun terjadi penafsiran ulama-ulama yang simpang siur, yang mengatakan orang di neraka ini tidak kekal. Ada, jangan diikuti. Faman, maka adapun barang siapa, faman, maka adapun siapa, adlamu, ini tanya, istifham ingkari. Faman, maka adapun siapa sih? Faman, maka adapun siapa sih? Adlamu, itu lebih zalim, ialah man, mimman, daripada orang-orang, iftara, yang bikin bohong, ialah man, alallahi, atas Allah, kadiban, kepada kedustaan. Faman, maka adapun siapa sih? Adlamu, itu lebih zalim, ialah man, mimman, daripada orang lain, iftara, yang bikin-bikin, ialah man, atau bikin bohong, alallah, atas Allah, alallah, atas Allah, kadiban, kepada kedustaan. Dengan apa? Binisbati syarik, dengan menisbatkan ada persekutu, ada Tuhan yang menyekutui Allah. Ini namanya iftara al-kadiban. Atau wal waladi, menisbatkan anak kepada Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu putra Allah. Ini namanya iftara 'alallahi kadiban, bohong. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah. Ini namanya iftara 'alallahi kadiban, bohong. Siapa yang lebih zalim daripada itu? Enggak ada. Dialah yang lebih zalim. Iftara 'alallahi kadiban, itulah orang yang lebih zalim. Au kadzdzaba, atau mendustakan, ialah man. Man yang kedua ini mimman. Au kadzdzaba, atau mendustakan yang man kedua, bi ayatihi, kepada ayat-ayatnya Allah. Al-Qur'ani, dengan arti Quran. Ulaika, adapun mereka-mereka man. Ulaika, adapun mereka man iftara, man adlamu, yanalu, itu bakal mengena, hum, kepada ulaika, nasibuhum, ialah bagiannya ulaika, ay hadzuhum, dengan arti bagiannya ulaika, minal kitab, dari kitab, aima, dengan arti perkara kutiba, yang telah ditulis, ialah malahum, untuk ulaika, fil lauhil mahfuz, dalam lauhil mahfuz, minar rizki, dari rizkinya akan kena pada mereka. Wal ajal, dan tempo kematian. Wal ajali, dan tempo kematian. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada rizki dan ajal. Walaupun mereka telah mendustakan
telah iftara al-kadiban, tetap rizki mah dikasih sama Allah. Dikasih. Bahkan dikasih kerajaan, dikasih kemewahan. Tapi nanti akan datang kutukan Allah yang menggentarkan mereka. Ulaika itu adapun mereka maniftaro, yanalu itu bakal merkoleh, bakal mendapatkan hum kepada ulaika, nasibuhum ialah bagiannya ulaika, ay hadzuhum dengan bagiannya ulaika. Bagian apa minal kitab dari Lauhil Mahfuz? Ma dengan arti sesuatu. Kutiba yang telah ditulis ialah ma lahum untuk ulaika bil Lauhil Mahfuz, di dalam Lauhil Mahfuz isinya ma kutiba minal rizki dari rizki. Rizkinya tetap jalan. Bahkan berlimpah ruah orang-orang kafir kasih rizki. Karena orang kafir di dunia ini surganya. Wal ajali dan tembok kematian. Tembok kematian akan datang kepada mereka. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada rizki wal ajal. Nah, ini hatta idza ja'at, sehingga apabila telah datang hum kepada ulaika rusuluna, ialah utusan-utusan kami, ay al malaikatu, dari malaikat. Nah, malaikat datang membawa bencana, baru mereka tahu. Hatta idza ja'at, sehingga apabila telah datang hum kepada ulaika rusuluna, ialah utusan-utusan kami, ay al malaikatu, dengan para malaikat, yatawaffawna, keadaan membunuh, ialah rusuluna hum kepada ulaika, dibunuh karena apa? Ajal kematiannya telah habis, masa kehidupan telah habis, jadi dibunuh. Yatawaffawna, keadaan pada membunuh, mematikan, ialah rusuluna hum kepada ulaika. Qalu, jawabnya idza, qalu, maka pada berkata, ialah rusuluna lahum kepada ulaik, tabkitan, dengan menjebak, tabkitan, dengan mencaci maki, biar malu, dikodek-kodek keburukannya di depan orang banyak biar malu. Qalu, maka berkata, ialah rusuluna lahum kepada ulaika, tabkitan, dengan mencaci maki, dengan biar keburukannya kebongkar jadi malu. Kata rusuluna, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Aina itu di mana ma, adapun Tuhan. Aina itu di mana? Aina itu di mana ma, adapun Tuhan kuntum, yang kalian berada, wahai ulaik. Tad'una itu kalian menyembah, ay ta'buduna, kalian menyembah, min dunillah, dari selain Allah. Dulu kamu kan punya Tuhan yang disembah selain Allah, coba bisa nolong enggak? Ayo. Enggak bisa. Aina itu di mana ma, adapun Tuhan kuntum, yang kalian berada, wahai ulaik. Ta'buduna, tad'una, itu kalian berdoa, ay ta'buduna, dengan kalian menyembah kepada ma min dunillahi, dari selain Allah. Qalu, menjawab, ialah ulaika dhallu, hilang ialah ma ta'budun, ma kuntum. Qalu, menjawab, ialah ulaika dhallu, hilang, tidak bertanggung jawab, ialah ma kuntum tad'un. Dhallu, telah hilang, telah sesat, telah tiada, ialah ma, ay ghabu, dengan arti tidak ada, ialah ma kuntum tad'un min dunillah. Anna, dari kami. Falam nara, maka kami tidak melihat hum kepada ma kuntum. Falam nara, maka kami tidak melihat hum kepada kuntum. Ma kuntum. Ma itu isinya patung-patung Tuhan selain Allah. Wa syahidu, dan bersaksialah ulaika ala anfusihim, atas diri-dirinya ulaika sendiri. Indal mauti, di kala mati, bersaksi, annahum, pada sunnya ulaika, kanu, itu pada ulaika, kafirin, itu kafir. Hanya mereka mengakui bahwa mereka itu orang-orang yang kafir kepada Allah. Wa syahidu, dan telah bersaksi, ialah ulaika ala anfusihim, atas diri-dirinya ulaika, indal mauti, di kala mati, bersaksi, annahum, pada sunnya ulaika, kanu, itu pada ialah ulaika, kafirin, itu pada kafir. Qala, berfirman ialah Allah Ta'ala, yaumal qiyamah, di kiamat, kepada mereka,
Udkhulu masuklah kalian wahai ulaika fi jumlati umamin dari golongan umat-umat qad khalat yang telah terdahulu ialah umamin min qablikum dari sebelum kalian minal jinni dari jin wal insi dan manusia lebu finnari di dalam neraka. Satu keterangan ulama, jin yang beriman itu nikmatnya dikasih di surga, nikmatnya di dunia. Di akhirat enggak masuk surga, jin. Kalau jin kafir masuk neraka. Kalau jin iman enggak masuk surga. Karena apa? Pahalanya itu telah Allah kasihkan di dunia. Jadi di surga ini adanya manusia saja, tidak ada jin. Tapi kalau neraka ada jin. Ya ini. Jadi kan enakan manusia. Kenapa? Manusia kan diciptakan dari Adam, dari tanah. Tanah dibikin dengan tangan Allah. Ruhnya ruh Allah. Kalau ruhnya jin bukan ruh Allah. Ruh dengan kun fayakun. Anak pena. Udkhulu masuklah kalian wahai ulaika. Ulaika itu isinya man iftara 'ala Allahi kadiban di atas. Fi jumlati umamin di dalam golongan umat-umat. Qad khalat yang telah terdahulu ialah umamin min qablikum dari sebelum kalian. Isinya umamin minal jinni dari jin wal insi dan manusia masuk finnari dalam neraka. Jin kalau kafir masuk neraka. Kalau jin kalau iman enggak masuk surga. Karena apa? Nikmatnya sudah Allah tunaikan di dunia. Karena jin itu enggak ada yang menjadi khalifahnya Allah, enggak ada. Nabi Adam khalifatullah. Nabi Dawud khalifatullah. Ya. Maka enggak, jin itu enggak masuk surga kalau beriman. Waktu mereka beriman di dunia telah dikasih nikmat yang luar biasa. Hingga mati sirna. Yang iman. Tuh. Kalau yang kafir naudzubillah mati masukin neraka sama Allah. Jin. Kalau manusia yang iman masuk surga karena dulunya manusia yang beriman kan dari nur Allah. Dia ketemu Allah. Jin bukan dari Allah, dari kun fayakun. Allah menciptakan baginda Muhammad itu di nurnya Allah. Nurnya Allah dibagi 3. Satu diciptakan menjadi Muhammad dan ahlu baiti. Yang kedua, nurnya Allah tadi menjadi ashabu Muhammad. Yang ketiga menjadi man ahabbahum. Orang yang cinta pada Muhammad, ahlu baitihi, ashabu Muhammad itu min nurillah. Maka nanti masuk surga ya ketemu Allah. Itu dari min nurillah. Kalau jin itu dari kun fayakun, bukan dari nurillah, maka enggak masuk surga. Kalau beriman, nikmatnya Allah puas-puasin di dunia mereka. Ya akhirat jin yang iman sirna. Dihancurin sama Allah. Nah, jin yang kafir masukin neraka. Kan berat kalau begitu jadi jin. Untung kita tidak jadi jin. Masuk udkhulu finnari. Udkhulu masuklah kalian wahai ulaika. Ulaika daripada man iftara 'ala Allahi kadiban itu masuk fi jumlati umamin di dalam golongan beberapa umat. Qad khalat yang telah terdahulu ialah umamin min qablikum dari sebelum kalian wahai ulaik. Isinya umamin minal jinni dari jin wal insi dan golongan manusia yang
durjana finnari, masuk kemana? Finnari, dalam neraka. Kullama dakhalat, dikala masuk ummatun ialah umat annaro, kepada neraka, la'anat, maka mengutuk ialah ummatun ukhtaha, kepada saudaranya ummatun. Umat-umat yang akhir masuk di neraka mengutuk umat-umat yang terdahulu yang sudah ada di neraka. Saling kutuk mengutuk. Kullama dakhalat, dikala masuk ummatun ialah umat annaro, ke dalam neraka, la'anat, maka mengutuk ialah ummatun ukhtaha, kepada saudaranya ummatun, allati qablaha, yang sebelum ummatun. Sebab lidhalaliha, karena sesatnya ummatun, biha, dengan gara-gara ukhtaha. Karena umat yang sesat ini sebab umat yang dulu yang sesat. Sambung pecut, sambung. Jadi yang paling dahulu paling besar dosanya, yang ukhtaha itu. Kullama dakhalat, dikala masuk ummatun, adalah satu umat masuk annaro, ke dalam neraka, la'anat, maka mengutuk ialah ummatun ukhtaha, kepada saudaranya ummatun yang sudah dulu masuk neraka. Sebab allati qablaha, yang sebelum ummatun. Sebab lidhalaliha, karena sesatnya ummatun, biha, dengan gara-gara ukhtaha. Di umat yang sekarang sesat ini mengikuti umat yang dulu yang sesat. Yang dulu ini bisa yang sesat mengikuti umat yang dulunya dulu yang sesat. Jadi orang-orang kafir di zaman Nabi Adam ini kan mewariskan orang-orang kafir di dalam zaman Nabi Nuh. Orang kafir di zaman Nuh ini mewariskan kekafiran kepada orang kafir di zaman Nabi Ibrahim terus. Maka umat ini yang sesat masuk neraka mengutuk umat yang sebelumnya yang di neraka. Hatta idza daraku, sehingga apabila telah susul menusul ialah ummatun dan ukhtaha. Hatta idza daraku, sehingga apabila telah susul menusul ialah ummatun dan ukhtaha. Ai talahaku, dengan saling bertemu ialah ummatun dan ukhtaha. Ukhtaha terus ukhtaha, ukhtaha sampai umat yang kafir di zaman Nabi Adam, termasuk Qabil itu. Kan'an termasuk sama Nabi Nuh dan jamaahnya pengikut. Hatta idza daraku, sehingga apabila saling susul menusul ialah ummatun dan ukhtaha. Ay talahaku, berarti saling berjumpa ialah ummatun dan ukhtaha. Fiha, di dalam nar, jami'an, keadaan seluruhnya. Fiha, di dalam nar. Qalat, maka berkata ukhrahum, ialah orang-orang akhir dari ummatun, wahum, adapun ukhrahum al-atsba', itu para pengikut-pengikut, liulahum, pada orang-orang yang dulu daripada ummatun, wahum, adapun ulahum al-matbu'un, itu orang-orang yang diikut. Qalat, maka berkata ukhrahum, ialah orang-orang yang akhir dari ummatun, wahum, adapun ukhrahum al-atsba'u, itu orang-orang yang pada pengikut, orang-orang yang menjadi pengikut. Berkata liulahum, kepada orang-orang yang dahulu daripada ummatun, wahum, adapun ulahum al-matbu'un, itu umat-umat yang diikut, yang dulu-dulu. Berkata ukhrahum, Rabbana haula'i adalluna, Rabbana, wahai Tuhan kami, haula, adapun mereka ulahum adallu, itu telah menyesatkan ialah haula, kepada kami. Ya Allah, kata si ukhrahum, umat-umat yang kafir yang belakangan ini, kami sesat tuh gara-gara mereka, orang-orang yang sesat yang dulu. Rabbana, wahai Tuhan kami, haula, adapun mereka ulahum, haula, mereka ulahum adallu, itu telah menyesatkan ialah haula, kepada kami. Maka fa'ti, kau beri wahai Allahim kepada ulahum adzaban, kepada siksa, di'fan, yang berlipat-lipat. Di'fan, yang berlipat-lipat, ay mudha'afan, yang dilipat-lipat gandakan, minan nari, dari neraka. Ini itu namanya kan umat-umat yang akhir, yang kafir
melaknat kepada umat-umat yang dulu. Sampai akhirnya semua akan melaknat kepada iblis yang biang keroknya kesesatan yang pertama. Kata iblis, kami ini nggak bisa bikin kesesatan. Kami ini hanya ngajak kepada kesesatan. Kamu saja yang mau, yang salah kamu. Saya nggak bisa bikin kesesatan, kata iblis. Yang bisa bikin kesesatan kan Allah. Gitu. Ya ujungnya kepada nabi-nabi yang mengajak manusia kepada yang hak. Nabi itu sendiri juga tidak bisa bikin hak, tidak bisa bikin hidayah juga. Qala berfirman ya Allah Ta'ala likullin, kepada setiap minkum dari kalian, kalian daripada ulaika janaluhum tadi, wa minhum dan dari minkum dari kalian atba kalian ukhrahum, wa minhum dan kepada kalian ulahum. Likullin, qala berfirman ialah Allah Ta'ala kana luhu adalah Allah. Likullin itu khabar muqaddam. Likullin itu bagi setiap minkum dari kalian, kalian ukhrahum, wa minhum dan dari mereka ulahum, du'fun adapun lipat ganda, ay adzabun yaitu lipat ganda, mud'afun yang dilipat gandakan. Kata Allah, pengikutnya siksanya lipat ganda. Ukhrahum atba, yang ulahum matbuun lipat ganda juga siksa. Likullin itu, ini khabar muqaddam. Likullin itu bagi setiap minkum dari kalian, wahai ukhrahum, wa minhum dari mereka ulahum, fi'fun adapun lipat ganda siksa, ay adzabun dengan dilipat siksa, mud'afun yang dilipat gandakan, walakin la ta'lamun, tetapi kalian tidak tahu, ma kepada sesuatu likulli fariqin, setiap golongan ukhrahum dan golongan ulahum. Menjawab waqalat ulahum li ukhrahum, fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyad wa kadzalika nazzil mujrimin lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika nazzil zalimin walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walakin la ta'lamun, tapi kalian tidak tahu ma kepada siksa-siksa likulli fariqin, setiap golongan daripada ukhrahum, daripada ulahum. Menjawab waqalat dan berkata ulahum ialah orang-orang terdahulu. Orang terdahulu daripada umat. Li ukhrahum kepada orang-orang akhir daripada umat. Ayat al-matsbuun, dengan orang-orang yang diikuti. Ajabu, itu telah menjawab ialah matbuun. Al-matbuun adapun umat-umat yang diikuti, itu umat-umat dulu yang sesat. Ajabu itu menjawab ialah matbuun daripada kata-katanya qalat ukhrahum rabbana haula adalluna wa athim adaban du'fan minan nar. Wa makana, kata matbuun, wa makana maka tidak ada lakum itu bagi kalian alaina dari kami min fadrin daripada keunggulan, daripada keutamaan. Li'annakum karena sunya kalian lam takfuru, itu kalian tidak kufur bisababina, dengan sebab kami. Ya orang-orang yang ukhrahum mengelak, kamu kufur itu bukan dari sebab saya, kamu kufur sendiri kok. Itu. Jadi nggak ada yang ngakui. Orang-orang yang namanya mengakui kan orang-orang soleh. Kalau ini nggak ada, saya nggak ada yang mengaku. Ada yang saling tuduh.
kata orang-orang yang dulu, ulahum, oh kamu itu tidak ada kelebihan dengan kami, nanti kamu itu enggak ada utama sama sekali kamu. Kami dengan kamu itu sama aja. Di annakum maksudnya kalian wahai ukhrahum lam takfuru, itu kalian tidak kufur bisababina dengan sebab kami. Kami orang ulahum, enggak, kamu kufur sendiri kok. Kami yang disalahin, kata ulahum menjawab kepada ukhrahum. Wa antum fa nahnu adapun kami, wa antum dan kalian sama-sama kafirnya. Artinya saling mengelak. Wa nahnu adapun kami, ya kami ulahum, wa antum dan kalian ukhrahum, sawaun itu sama-sama kafirnya. Enggak ada yang lebih. Sama. Maunya orang-orang yang ukhrahum kan orang dulu siksanya dilipat gandakan. Karena kan kami sesat gara-gara yang mereka. Kata yang orang-orang yang ulahum, enggak. Kamu itu kufur sendiri, bukan kufur gara-gara kamu. Itu artinya saling mengelak. Qala berfirman ialah Allah Ta'ala keadaan luhur ialah Allah, fadhuqul azaba bima kuntum taksibun. Fadhuqu maka kalian silakan mencicipi al-azaba kepada siksa bima kuntum sebab kalian berada taksibun, itu kalian dulu berbuat. Fadhuqu maka kalian silakan mencicipi al-azaba kepada siksa di neraka bima kuntum sebab olehnya kalian berada taksibun, itu dulu kamu berbuat buruk di dunia itu. Kadzabu bi ayatina, kamu sekarang harus mencicipi siksanya. Wallahu a'lam.